तेन मेला नेल चला खातिर लगने बेरद अकरा तेन दो नते कोयम में मई लगन बेरद अकना बा मेला नेल चला खातिर वाह हाय हेलो सानाम को जोहार गुपी बसंती ब्लॉग रे सागुन दारा आशा दिन चिका मेना पे इन नापाय गे मेना मा तबे तेहना ब्लॉग बन एतब ले हनी तो दो सेता सेता तुबु वाला काते ले रेडी कना चलो तबे काते बन चला कना मा तबे ᱧᱟᱯᱟᱢ बन ओंडे गे और नोआ ब्लॉग रे तहन ताबन पे होय पे नेल गोटाय कुआसा का गोटाय एकबारे कुआसा के पेरेज के हानी बिटी बाबा साइकिल ठेला काते चला कना तो ना साइकिल रे ले देजोआ और नोआ ब्लॉग रे तहन पे कुआसा का चिका एकबारे चांदो के बाय नेलोक कना और फाइनली अब हाँ बन चला और दातुन बन चला और बेलदा सेन खन बास हजू कना और नवा बास रे हाँ बन देजोआ अब तो दातुन सरेसरी बन चला हाँ और नितो बास हजू कना बन नेल ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ नवा बास रे बन देजोआ और बहु ताकिन ओकरे से तिंगू कना चलो तबे नवा बास रे बन देज लेंगे चलो अब नितो एना बना सोराय बाजार बस स्टैंड रे और नवा दो हुई कना सोराय बाजार बस स्टैंड और नितो दो हाँ अब बन चला दातुन ग्रामीण मेला बन हेज आकना और ओंडे गे हाँ बन चला और नवा होरते बन चला नोंकाते दातुन ग्रामीण मेला नोंकाते और बहु ताकिन दो हाँ हाना होरते किन सजे लेन तहन और नितो दो बन चला अब नवा हते और सजे ग्रामीण मेला बन बोलोना नितो दो और नितो दो हाँ बन बोलोन कना दातुन ग्रामीण मेला और नोडे दो हाँ बन हेज आकना दातुन ग्रामीण मेला और नवा दो हाँ मेन गेट कना नवा दो और चलो तबे बोले चला लेन के बन और बहु ताकिन दो हाँ किन मांग कना और चलो नवा ब्लॉक रे तहन तबन पे बोलो लेन चलाव लेन के बन घेराव का बन नेलेआ और फाका फाका के जलो कना होड़ को दो हेना को से बांगा हाँ आले दो हाँ सेता बड़ा ले हेज कना और होड़ को हेना को से बांगा ले बाले बड़ाया और दुकान को बंदो का से चेत चलो चलाव लेन के बन तारपरे एलेबन मांग हुई रेना ओना दो दातुन मेला और नोआ दो हुई कना ग्रामीण मेला मिटन गे दुकान है जूता दुकान और जूता दुकान रे हाँ नोड़े हाँ बहु जूते बाछाएगा आज लगित और मिटन गे हाँ को खुलो का और दुकान को जो बंदो कना बाछाएगा बहु चलो नोआ बनियल लगे भागी के नेलोक कना हताम से चेत हताम मई आम जूते में हतावा और मई लगित हाँ बूट ले हताव का और बहु लगित हाँ जूते बाछाएगा और बूट मिटन हाँ हताव onkan gea na do bhai ge nyalok kan bakhaj आले दातुन ग्रामीण मेला रे हेना लिया और नोडे हाँ नोडे तेहन सेता बेड़ा ले हेज लेना और दुकान को मा बाको झिज आका और फाका फाका के नेलोक कना को बन
ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱤᱱᱟᱹᱝ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱰᱤᱥᱤᱥᱟᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱰᱤᱥᱤᱥᱟᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱞᱚᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱞᱮ ᱩᱰᱩᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱴᱮᱠᱟᱨ ᱨᱮᱞᱮ ᱫᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱫᱟᱹᱛᱩᱱ ᱥᱚᱨᱟᱭ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱥᱚᱝᱠᱟ ᱵᱩᱠᱩᱞ ᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱟᱞᱟᱭᱤᱡ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱱᱟᱝ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱞᱚᱜ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱞᱚᱜ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱟᱹᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱞᱮ ᱛᱟᱞᱟᱭᱤᱡ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱞᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ দিদি তাকো অড়াগ খন দো হাঁ ফাইনালি আরো দাতুন গ্রামীণ মেলা বন হেজ আকানা আর তারাসিᱧ বেড়া আর নিতোগ দো হাঁ তারাসিᱧ বেড়া আর চলো তবে দাতুন গ্রামীণ মেলা রেবন আচুর লেন গে ফাইনালি আলে হেনাগ লেয়া দাতুন গ্রামীণ মেলা রে আর নতে বন নেল ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ আর এনাং লে হেজ লেন তাহেদ আর এনাং মাহা সেতাগ বেড়া রে হেজ লেন তাহেদ সেতাগ বেড়া রে দোকান বন্ধ তাহে কানতে ওনা খাতির নিতোগ তারাসিᱧ বেড়া লে হেজ আকানা আর নয় নিতোগ বন চালাক কানা নিতোগ গ্রামীণ মেলা বন দাঁড়ানা কাটি আর নতে দো চাদর দোকান বন নেলেগᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ চাদর দোকান কানা বাবা লাগি ছয়টা আর নোয়া কো দাম হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 300 টাকা আরি চরক চরক চাদর কো দেখাও কাগᱼᱟ বাহু তাকিন দোকিন চালাও উতরᱚᱜᱼᱟ হাঁ চাদর দোকান চাদর কি নেলা হাঁ মনে হয় চাদরেম হাতাওয়া সে চেদ নেলেদ দম তিনাᱹᱜ দাম নোয়া দো 140 টাকা নিতোগ দো হাঁ বিটি হাঁ দতলে হাতাওয়াই কানা আর বাহু হাঁ এ বাছায়েগᱼᱟ আর নড়ে হাঁ আর দাম দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 120 okaय হাতাওয়ায়া বাছায়েগᱼᱟ কালার গে হাঁ বাই পছন্দ দরাগ কানা okaय হাতাওয়া নোয়া হো ভাগি ñelok কানা তো কালার চলো তবে ওনা গে সে চেদ চলো ইনা গে নিতোগ দো হাঁ মেলা ভিতর রেগে লে আচুরᱚᱜ কানা আর দোকান কো দো কো নিতোগ দো কো খুলাও কাগ গেয়া আর ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ দোকান ᱡᱷᱚᱛᱚ প্রায় ᱜᱮ দোকান নিতোগ দো কো রাড়ায়েগᱼᱟ ᱜᱤᱸᱡᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱤᱸᱡᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ভাগি গে ñelok কানা নোয়া গিᱸজি কো দো নিতোগ মেনাগ লেয়া আর বাহু হাঁ স্টেশনারি দোকানে হেজ আকানা আর চেদ কচᱚᱭ বাছায়েগᱼᱟ হাতাও লাगिद ᱮ আর তেহেন দো হাঁ লাস্ট দিন কানা দাতুন গ্রামীণ মেলা আর নিতোগ দো হাঁ দাঁড়া হুᱭᱩᱜ কান গেয়া মেলা রে টুপি দোকান বাচুᱜᱼᱟ রে নোয়া দো অনকান টুপি বাং কানা চ নতে নংকাতে আর নোয়া বো ñelᱮᱜᱼᱟ নাগরদোলা আর নোয়া দো হাঁ উকু চুকুয়াগ মনে হয় আর নয় বো ñelᱮᱜᱼᱟ আর দাতুন গ্রামীণ মেলা রেগে হেনাগ বনা আর নিতোগ দো ওড়াগ হাঁ বন রুয়াড়া আর নোয়া দো হাঁ খাবার দোকান নতে দো আর নিতোগ তারাসিᱧ দো হাঁ
hor nyok ena ko ar tehen do ha last kana Datun Gramin Mela rena last nito to Datun Gramin Mela ko le udukok kana ar nito do ha orak le chalaa ar jaihok mit bar pera kan le achurena ar nito do ha le orak le chalaa ar cholo tobe noa bolog re tahan nito do Datun Gramin Mela khon dole uduk kante ar nito do henak leya Sorai Bazar Datun Sorai Bazar bus stand re ar node ge ha bus le opekka ka ar bahu takin do nonte rekin duluk akana ar bus le opekka ka bus ha tire hajua ona bus tege ha chalaw huyuga ar nito chota bajao hujug lagit ar ona bus ge ha tangi hui kana tire hajua ona bus tege chalaw huyuga nito do bus hej ena ar noa bus tege orak bon chalaa bahu takin dokin marang kana dejok lagit kin noa bus tege ha orak bon chalaa cholo tobe orak bon chalaw le फाइनली नितो दो सरासरी ओड़ा बन सेटर आकाना और दातुन रेगे हाँ दातुन सोरा बाजार बस स्टैंड रेगे हाँ न्यूतेना और ओंडे गे हाँ ब्लॉग बन कराव लेया तारपरे ब्लॉग बाबन कराव लेया न्यूतेन खातिर और सरासरी नितो दो हाँ ओड़ा बन सेटर आकाना और तेहना ब्लॉग दो नोडे बन मुचादा और नोआ ब्लॉग वीडियो चेका बन बुझाव किया बुगी बाड़ी कमेंट काते लई ताबन पे और चैनल सब्सक्राइब ताबन पे अवश्य और लाइक शेयर कमेंट साथे चैनल सब्सक्राइब ताबन पे नेक्स्ट ब्लॉग रे।